कि मो मनी पर्सटा मुझे छाड़ देती डॉक्यूमेंट आ कैश वगैरह रहा तो तू टे गाड़ी बुला जो मत कहले गाड़ीटा बुला बोलिक मुझे काज पोलटू गड़ाणी गड़ गड़ू से गाड़ी से बुलेली बुलेला कौन होती पोल उपर कौन हो रिटर्न कला टाइम बातटा मारी कि टर्की मारी मुझे कन्फर्म कर कारण पछक अनेनी से सोदादी कर मो बेकमुंडा धरिक पछाड़ टाणीदे पछाड़ जो मो बेकमुंडा धरिक टाणीदे जो कौन होती मुझे अणनिश्वास हो अणनिश्वास होगा निजक कंट्रोल मानने डिफेन्स करने मोर ईटा को तो मुझे हाथ दीटा हैंडल को छाड़ देकी हाथ धरी भिड़िली पछाड़ू तो हाथ को जो भिड़िली भिड़ला भितर से तो कौन गाड़ीटा अनकंट्रोल हो गलानी अलरेडी तो हाथ जो अनकंट्रोल है गाड़ीटा अणेगला अणेला से दीटा झील से टाइम से बाटर आसले तो से दीटा झील गाड़ीटा पिटेगला समस्त पड़गलु पड़गला कौन हो मैंने से बात मारी कि कौन है मुझे कन्फर्म है तो सी कौन होना से कौन है से डायरेक्ट मुझे हाथ छड़े छड़ेला पड़ी समस्ते से दीटा झील भी आगे पड़ती आम दिज भी पचर पड़ू पचर पड़ला भितर से कौन होना से लोक जो हाथ छड़े देला से लोक कौन कर जम्प कर से झील पर जम्प कर सोदा कर हाथ हाथ हलिया हली करी कौन होना डायरेक्ट बाड़ा बाड़ी कर बाड़ा बाड़ी कला भितर चार मुझे भिड़ा भिड़ी कली भिड़ा भिड़ी कला भितर मत कहते मत बाड़े मत गोटे बाड़े मत बाड़ेला मो आखि गोटे बाड़े ये गोटे बाड़ेला ये गोटे बाड़े ये गोटे बाड़े बैक को बाड़े हाथ में बाड़े पागला बगिया हो मत कहले तू कौन मत रोकू तू मत कौन रोकू कही मत बाड़ा बाड़ी कला भितर मो आखिटा को जो बाड़ी मो आखिटा कहीं मक्का भितर पुणी थे से झील को अटाक कले से झील जो पुणी अटाक कले से कौन हो ना जो झील को पुणी अटाक कले चार पांच जन जो लोक से समस्ते से कौन कले ना से लोक को बाड़ापा आगे गले जो बाड़ापा आगे गले गोईठा गोटे मारी सी कौन कर माने लौटिकी से ये को बिल उपरको डेई बिल भितर डेला भितर बिल को डेई दौड़ी गले भितर डेईक गला भितर आज्ञा बिल को जो भितर पशिगले बिल को जो पशिगला तथा 400-500 मीटर भितर पशिला 400-500 मीटर भितर पशिला से कौन तौक मुह माड़ हो पड़गले मुह माड़ हो तौक पड़गले से तौक कौन होना 18-19 लोक मत घेरीगले मत जो घेरीगले 5-6 जन लोक स्टार्टिंग एंड पर्यटन सब देखिए मुझे छड़ा छड़ी कर बाड़ा बाड़ी ओल्टा मुझे माड़ खाई तो से कहले आर किसी दोष नहीं आर किसी दोष नहीं बिल आड़े समस्त दौड़े 15 मिनट मुझे रोड पर ही थाए जो से झील मान किए आसिक नहीं गले कौन कले मुझे एत भी मोर नजर नहीं से मो आंक नजर से बिल उपर दौड़ी तो 18-19 गोटे लोक पचर गोटे दौड़ी तो सी जो आसले मैंने मत मत कहले कि तू भी चल से बिल भर को मत जो 10-15 मिनट पर नहीं गले जो हाथ को बांधुले गोड़ को बांधुले गोड़ को हाथ को जो बांधुले जो मत भी से चिंकी गले लोक बाउंस भाया धरिकी सोदादी कर मत कहले कि आकु बाड़ ना मुझे छड़ा जाए मुझे छड़ा जाता जो झील को बाड़े से आगे जो बाड़े मत भी बाड़े मत शुआई देते आज माने मो भी बढ़ी जाता आज ठीक अच्छे तो सी कौन होना से टाइम से मत जो मुझे कहली कि माने मोर कौन दोष सी मो हाथ गोड़ जो बांधे को आसले से जो 5-6 जन स्टार्टिंग देखते से मत प्रोटेक्ट कले से प्रोटेक्ट करके मत कहले कि यार किसी दोष नहीं से केवल गोटे दोष पीसीआर को डाक आपको पीसीआर सहित देदेबा तो पीसीआर को डकाला पीसीआर को डकाला 2 जन पीसीआर आसले 2 जन जेन्ट्स आसले गोटे लेडीज आसले से सब यूनिफॉर्म थे यूनिफॉर्म थे से आसले लेखा पढ़ा कले लेखा लेखी कला भितर से लिखुं मत पचारूँ कि तो ना कौन ता ना कौन ता बापा ना कौन तो बापा ना कौन तोर घर कौटी ये वगैरह सब लिखुं ता भितर बाड़े चलती पुलिस थिबा अवस्था भी पुलिस आज्ञा 20-25 भितर 11-20-25 भितर आज्ञा तो 11-20-25 जो बाड़ा बाड़ी कले जो सब लोक मैंने घेरी जाइए पुलिस भी देखुं पुलिस भी माने पुलिस को आगे जो बाड़ू से कौन है एसआई आसला पीसीआर डकेला एसआई को एसआई कौन कर बिना यूनिफॉर्म एसआई कि कौन से अरूप सार है कि मुझे जानी शुणी थाना बाड़े पीसीआर स्टाफ प्रेजेंस बाड़े देन से जो एसआई सार आसले बिना यूनिफॉर्म जो रोकी लोक मानू से बाड़े बाड़ेला भितर से कौन होना से कौन हो एसआई जो बाड़ेला एसआई थी अवस्था जो बाड़ेला से कौन होना लोक मैंने कहले कि आपको माने तू केस तू रोकने से जो लोक रोकुची तू केस रोक बिना यूनिफॉर्म अच्छा तो जेहतु तो हाँ विश्वास कला तू केस ते तो कथा कौन मान बांधी पीसीआर फास्ट पीसीआर आसिया भितर ही पूर्व ही बांधी मो आड़े आसते हाथ बांधा मत जो रोकीदे जो 6-7 जन थे प्रोटेक्ट करने रोकीदे कहले कि ना या बाड़ाऊनी आपको ये बसई दियो पुलिस को डाक बोलिका तो सेठी पुलिस को डाकिया भितर मत से बसई देते कहले ठिया हो पीसीआर आसुची मुझे पीसीआर आसला भर मुझे ठिया एसआई आसला एसआई से कौन कला कहला कि टेकी नहीं चल
तार जो 5-6 जन से मेम्बर थे लोक मैंने चिन्ह परिचय थे जे कहले कि टेकी नहीं चल टेकी नहीं मैंने कहले से छटपट है छटपट है तार जो दौड़ी बंधाबंधी करदे भितर कौन कले गोटे बाउंस पुरेले से एसआई प्लान था है आउ कि लोक जो 6-7 जन थे से कौन कले टेकिले से बाउंस भितर पूरे हाथ भर गोड़ भर पूरे टेकिले से छटपट होता है धरिया भितर से छटपट होता है जो तो सी से धरी पारे जमी से कौन करें बाउंस भितर पूरे बाउंस कांधुआ करके नहीं गले उपरकू तो से जो बोलर पूरे बोलर जगह है मैंने छटपट है खाली बोलर जमा रही तो बोलर जो रही जो कौन कले 108 डाकिया कहले से कहले कि 108 आसले लेट हम से एमती होती रोड रे तमाशा करने चाहूनु से एसआई कौन कला 407 डाकिक 407 रोड जाऊला 407 उपरकू टेकी फोपाड़देला ये तो फोपाड़देला तो से गला बाड़ कटिगला तो मत नहीं थाना रखीदे रेस्क्यू जदि पीसीआर फास्ट पीसीआर आसला सी रेस्क्यू कर पाता तो सी पीसीआर रेस्क्यू कलानी से आसिक लेखा लेखी कला 40-50 लोक थे बाड़िया बाड़ी कले से पीसीआर जो लोक थे जो माने मेंबर थे मान आगे भी से माने लोक मैंने बाड़े से कनेस्टेबल भावुची फोन बाहर कर भिड कर कौन कर करूना डरिकी काले बाजी बोलिका हाँ से मत लगुच कारण सी भिड करने आगुला पुणी बंद कर दूसरा माने कौन भिड भी कर फोन टाक तल मुह कर मुझे देखी भिड कर जो कनेस्टेबल जी मो बाइक टाक नहीं गला मत कहला गाड़ी चाबी दे मुझे सर मो पारे गाड़ी चाबी ना तो लोक से लोकटा कहला कि मो पारे गाड़ी चाबी अच्छी गाड़ी चाबी कहीं देला तो मुझे पचारि मुझे कहली ठीक अच्छे मो गाड़ी मोर किसी असुविधा नहीं कारण मोर तो किसी भूल ना कि ना कारण लोक मत प्रोटेक्ट कर बाड़ी मारदे मत किसी छुई ना मैंने कौन 40-45 मिनट 40-45 मिनट रास्ता टू भितरु केमती गले 6 मिनट से मन को मन दौड़ी पड़ेगा जीवन विकल्प ना ना से मन को मन से जो मैंने झील पर अटाक कला जो छड़े छड़ी गली से कौन कला ना माने कौन टी मुंड को बात मारते कि कौन करते से कौन होता से दूडले बिल बिल ना अटेंड रेप किसी भी नुहे मो मनी पर्स गाड़ी रिटर्न करूँ मनी पर्स डॉक्यूमेंट था कैश थे मत कहले गाड़ी बुला बोलिका तो से काजो पोल पाखु मुझे गाड़ी बुलेली गाड़ी बुलेला से मत से पोल उपर ही बातटा माइला कि कौन टर्की माइला हे हे कहीकि मो बेकटा मुंडा को धरिक पछू टाणी देती मुझे अनकंट्रोल उपरको नहीं मो बेक मुंडा धरी पछाड़ू तो मुझे तो गाड़ी चलाऊँगी अलरेडी आम वेटर 2 जन जाक तो मोर तो छोट गाड़ी MT-15 तो MT-15 कौन अनकंट्रोल हम ऑब्वियसली हम तो हैंडल छाड़देली तो हैंडल छाड़देली मो हाथ धरिकी भिड़िली तो हाथ मो हैंडल मुझे से झील को देखी भी नी से 2 झील को है से 2 झील सैड रू आसिले मो गाड़ी माड़ा पर 2 जन जाक स्लो पड़ू किसी खंडिया खबर नहीं 30-40 स्पीड थी गाड़ी 20-30 स्पीड बस पोल उपर उठू ही थिलु किसी भी चेष्टा करना अटेंड करना बस से अटेंड कर बाड़ा बाड़ी अटेंड करता बाड़े भी था बस हाँ हाँ ना 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 एटा मिछ था एटा पूरा मिछ था एटा मु सुनिनी विषय कथा गाड़ी रे माडो होला पर तापर कोन होला तापर एई कथा होला कि से जतले ताकू देंकि से झियो को बाड़ा बाड़ी कला ये आपनकर आया मु जतले ताकू छड़े देली क्यों काई बाड़ा बाड़ी छे सेटा मु जाननी कारण ना 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 ताकू लागिला कि से कोन ताको प्रेमिका की हिथाई पारंती ना सेटा मु ताकू कोन लागला कोन न लागला सेटा सेतलो ता मुंडटा कोन थिला से तो मते निजे बेकू चिपिकी मते मारिया पे माने अटेंड कर दिथला ना कारण मते पछु भिड़ दिथला जियो कहूची जे आपनकर से जो पुओ जे गाड़ी चलाउथला से कहला कि ये से जियो नुए ना 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 सेमती किछ ना 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 सेमती किछ ना आज्ञा नहीं सेतला हमें पडिलु तळे पडिला पर से कोन होची ना ताकू मु जतले मो बेकू छड़ेला भितरे से टोका कोन कोची जंप कला झियो ऊपर को झियो को बाडेला कौन है कौन नहीं मुझे खाली बाड़ेला जाबडा गोटे माइला 2-3टा जाबडा माइला ना ना कुंठिया कुंठी फुने सेमती किछ आज्ञा ना ना सेमती किछ कहना सेमती किछ कहना ना 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 सेतळकु माने ताकर कोन माने मेंटली कोन थिला मु एटा जानि पालेनी से खाली दांतटा को खाली एमती करी माने समस्त सोदादी करथले से मेंटली बहुत माने ये ही जाइथिले कि कोन मु सेटा जानि पाले मिनिमम 70-80 लोक 70-80 लोक बाडौथले के जे बाडेला 70-80 लोक थिले किंतु 70-80 लोक थिले किंतु 10 जन 12 जन बेले लोक बाडौथले को सेतले के पचार नथले कोन होउची ना सेठी के पचारिया माने सेठी जे पचाउ थाए ताको ऊपर लोक मानकर चढ़ू लोक मान ताको ऊपर चढ़ी जाउथले जदि मते गंगेश्वर गडर 2-4टा भाई आसिक घंटे पर आसिक मते रक्षा कले कि प्रोटेक्ट कले कि मो पाखे ठिया हेले
ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ବାଉଁଶ ଉଠିଲା ବାଉଁଶ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରକୁ ଉଠିଲା କହିଲେ କି ଆକୁ ବାଡାଅ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଇ ଏରିକା ମତେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଝଗଡା ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା ହେଇଥିଲା। ସେ ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଡିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା ଏଇ ମାସେ ତଳେ ସେଟା ସେ ବଡିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ କଣ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିନି ଏତେ ମାନେ ଇଏରେ ଜାଣିନି କନଫର୍ମରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାରଣ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିନଥିଲି ମାନେ ଏବେ ହେଲା କି ମୁଁ ଆଗରୁ ଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଥିରେ ନଲେଜ ବୋଲି ଆମର ମୋର ଏତେ ନାହିଁ ନଲେଜ ନାଇଁ ସେଇଟା ଏତେ ନଲେଜ ଓମ୍ ବାବୁ ଆପଣ ସେ ଘଟଣାର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି କଣ ହେଇଥିଲେ ଲୋକ ଏମିତି ହେଇପାରିଥାନ୍ତି? ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ବାଡାବାଡି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଟେନସନରେ ଥିଲି ମୁଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁ ତ ବେଶୀ ଇଏରେ ଦେଖିପାରିନି ଯଦି ଭିଡିଓ ବଗେରା ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଛି ଆଉ ଭିଡିଓ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଯାହା ବି ବାହାରିବ ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ ଯଦି ବି ସେ ଝିଅ ଉପରେ ଚଢିକି ତାକୁ ବାଡେଇଲା ଦି ଚଟକଣା ତମେ ସେଠି ରଖିଥାନ୍ତ ପିସିଆର କୁ ଡାକିଥାନ୍ତ ଠିକ ଥିଲା ଯଦି ଏ ପାଗଳା ବାଗିଆ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ତା ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ପାଗଳା ବାଗିଆ ଛଟପଟ ହଉଥିଲା ତମେ ତା ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲ ଠିକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏମିତି ତା ମୁହଁକୁ ପୁରା ବାଡଉଥିଲେ ଗୋଇଠା ତା ମୁହଁକୁ ଗୋଇଠା ବାଉଁଶ ଫାଳିଆରେ ତା ପିଠିକି ମାଟ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ଥିଲା ଯିଏ ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଥିଲା ପିସିଆର ସେ ଏସ୍ଆଇ ଆସିଛି ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସାର୍ ମାନେ ତମେ ବି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ଆସିଛି ଏକର କଥା ସିଏ ଆସିକି ତାକୁ କହୁଛି ଆଉ ତା ଉପରେ ଚଢିଗଲାଣି ସେତେବେଳକୁ ସେ ଲୋକ ଉପରେ ମାନେ ସୌମ୍ୟ ଯିଏ ମଲା ତା ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲା ତା ଗୋଡ ଉପରେ ସେ ଏସ୍ଆଇ କି କଣ ହଁ ବିନା ୟୁନିଫର୍ମ ଅରୁପ ସାର୍ ଯିଏ ୟୁନିଫର୍ମ ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କିଛି ସେ ଆସିକି ଚଢି ଯାଇଥିଲା ତା ଉପରେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ୟୁନିଫର୍ମ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ୟୁନିଫର୍ମରେ ସବୁ ପଛରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ କାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁନଥିଲେ ଆଗକୁ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଥିଲେ ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟବଳ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ ସେ ସାର୍ ଲେଖାପଢା କରୁଥିଲେ ସେ ଲେଖାପଢା କରିବା ଟାଇମରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ବାଡଉଥାନ୍ତି କିଛି କରିପାରିନଥାଏ ସେ କିଛି କହୁନଥାଏ ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ହୁଏତ ସେ କ୍ରାଉଡ ଟାକୁ ହଁ ଆରାମସେ କ୍ରାଉଡ ଟାକୁ ସେ ଆରାମସେ ଇଏ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଡରେଇଥାନ୍ତେ ନହେଲେ ତ ପୋଲିସ ଫୋନ ଯଦି ବାହାର କରି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଲୋକ ସବୁ କ୍ରାଉଡ ଖଟି ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେ ଭିଡିଓ ବି ଅନ୍ କଲାନି ତଳ ମୁହାଁ ଧରିକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟଡିରେ ନେଇଥିଲା ପଚରାଉଚରା କଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ କହିଦେଇକି ଆସିଛି ସେଇଠି ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ସବୁ କଥା ପଚରାଉଚରା କଲା ସେଇ କଥା ଆପଣ ଯୋଉ ସବୁ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ହିଁ ଡିଟୋ ପଚାରୁଛି ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ଆଲିଗେସନ ଆସିଲା ଆଉ ନାଇଁ ଏଇଟା କିଛି ଆଲିଗେସନ ନୁହେଁ ଏଇଟା ତାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ସେ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ଏମିତି କହିକି ତାକୁ ଫସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଠିକ ଅଛି ଝିଅ ମାନଙ୍କର କଥା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଝିଅ ମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କଣ ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି ତା ମୁହଁଟା କପଡା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆଇଡେଣ୍ଟି କ୍ରାସ୍ କଣ ପାଇଁ ହବ କାହିଁକି ହବ ଯଦି ତମ ଉପରେ ଯଦି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ତାହେଲେ ତମ ଆଇଡେଣ୍ଟି ତମେ ଦେଖୁଛ ଯଦି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ମରିଗଲାଣି ଏମିତି ତମ ଆଇଡେଣ୍ଟି କ୍ରାସ୍ ହବା ପାଇଁ ତମେ ତମ ମୁହଁଟାକୁ ଲୁଚେଇବ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ପୁଅ ହଠାତ୍ ଆସୁଛି ତା ଉପରୁ ମାଡି ବସୁଛି ଠିକ ଅଛି ମାଡି ବସୁଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମରି କଥା ମାଡି ବସୁଛି ଯଦି ସେ ମାଡି ବସୁଥିଲା ତାହେଲେ ତମେ ସେଠି ରହିଲନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଗୁଣ୍ଡ କଲନି ତାକୁ ବାଡାବାଡି କଲନି ତମେ ସେଠୁ ଦୌଡିକି ପଳେଇଲ କଣ ପାଇଁକା ଝିଅ ମାନେ ନଥିଲେ ନା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଟା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ବି ସେପଟକୁ ଆମ ଘର ଏଠୁ 15 କିଲୋମିଟର ପରେ 16 କିଲୋମିଟର ପରେ ଆମର ସେଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ହେଲା ସେଠି ହେଲା କି ମାଡ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ୍ ଖାଲି ସେ ଗାଡିରୁ ପଡିଲା ଭିତରେ ହିଁ ତାକୁ ବାଡାବାଡି କରିଥିଲା କିଛି ତ ସେଇ ବାଡାବାଡି ମାତ୍ର 3-4ଟା ଚଟକଣା ବଜେଇଥିବ ଆଉ ଯାହା ତଳେ ପଡିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ତାଙ୍କର ହେଇଛି ଆଉ ନହେଲେ ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି ନା କୁଣ୍ଡିଆ କିଛି କରିନି ଖାଲି ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ତାକୁ ବାଡେଇଛି ତାକୁ ଏତିକି ଖାଲି ମତେ ଯେହେତୁ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ଚିପିଲା ମତେ ବି ଏଠି ମାଇଲା କହିଛି ଠିକ ଅଛି କହିଛି ସବୁ ଭୁଲ କହିଛି ସେ ସବୁ ଭୁଲ ବାସ୍ ଆପଣ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପଚାରନ୍ତୁ କଣ ହେଇଥିଲା କଣ ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଆଗରେ ଠିକ ରହୁନାହିଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପଚାରନ୍ତୁ କାରଣ ଆମ ପିଲାଟା ମୋ ମାନେ ସେ ମୋ ମାମୁଁ ହିସାବରେ ରହିବେ ମୋର ଗୋଟେ ଗାଁର ସିଏ ତାକୁ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର ଓମ୍ ବାବୁ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ କେବେଠୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ କେବେଠୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓମ୍ ବାବୁ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ କେବେଠୁ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଛୁଆ ବେଳୁ ମୋ ଗୋଟେ ଗାଁର ଭାଇ ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ ବା ସେଭଳି କିଛି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ନାଇଁ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ ବିଷୟରେ ସେଇଟା କେମିତି କହିବେ ସେ ମୋଠୁ 32 ବର୍ଷ ସେ 32 ମତେ 20 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷ ସାନ ସେ ମତେ ଥୋଡି ତାଙ୍କ ଲଭ୍ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ ବିଷୟରେ ମତେ କହିବେ କିଛି ସେଥିପାଇଁ ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲେ କି ସେଇଟା ଥୋଡି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ମତେ କହିବେ କି ସେଇଟା ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ପଚାରିକି ସେଇ ଜିନିଷଟା ତା ଉପରେ ସେଇଟା କଣ କାମ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଦରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ଆସିକି ଯୋଉ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ
ଆପଣ ମୋତେ ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ ବି ଆସିକି କହିବେ, ମୁଁ ନ ଡରିକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବି ଠିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟା ଝିଅଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ପଚାରନ୍ତୁ, ହେଲା କି ସେ ରୁମ୍ରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ସେ ଝିଅ ଦୁଇଟା ଜଣ କେତେ ଦୂର ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ନ ଦେଇକି ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ନ ଦେଇକି ନ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଦିଟା ଝିଅଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧରିକି ପଚାରନ୍ତୁ କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଷ୍ଟୋରି, ଓମ୍ ଦେଖିବା ସେ ଦି ଜଣ ଝିଅ ଭିତରୁ କିଏ କଣ କହୁଛି। ଓମ୍ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଲିର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବେ, କଣ ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ ସମୟ ବଞ୍ଚି ନା, ଯାଇପାରେ, କଣ କିଏ ମିଛ କହୁଛି କିଏ ସତ କହୁଛି, କଣ ହେଇଥିଲେ ନ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ସେତେବେଳେ କାହାର ବି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବନି, ସେଟା ତମେ ବି ଜାଣିଛ, କାରଣ ତମେ ବି ଯଦି ସେ ସିଚୁଏସନରେ ଥାନ୍ତା ତମ ମୁଣ୍ଡ ବି କାମ କରିନଥାନ୍ତା, ହେଲା କି। ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ସେଠି କିଛି କାମ କଲାନି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କି ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ନିଜ ପିଲାଟାକୁ ବାଡଉଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକ ଆସିକିରି, ଆଉ କେବଳ ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ଡିଫେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ସେଠି କିଛି ପାଟି କଲିନି। ଯଦି ମୁଁ ବି ପାଟି କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ବି ଆଜି ବଢି ଯାଇଥାନ୍ତା ତା ସହିତ, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଗ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଖରାରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଗ ତମତମ ହେଇକି ଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଯୋଉ ବାଡେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଇଏରେ ତା ଆଖି ପାଖି ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଡେଇ ଗୋଇଠା ବୋଇଠା, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ବି ଯଦି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ହିଁ ମାଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଟି ଖୋଲି ନାହିଁ ସେଠି। ହଁ କରନ୍ତୁ, ହଁ ଏଇଟା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାନେ ଝିଅ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଚାପୁଡା ପକେଇ ହଁ, ବାସ୍, ବାସ୍। ସେଟା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ବାସ୍ ଲୋକମାନେ ସେଟା ବେଶୀ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଲେ। ସେଠି 4-5 ଜଣ 7-8 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଭାଇ, ସେଠି ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉମାନେ କି ସେମାନେ ମତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କଲେ, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ବି ସେଠି ମାଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମୁଁ ନିଶାରେ ନଥିଲି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ ନିଶା ଫିସା ମାନେ ଇଏରେ ନିଶା ଫିସା କିଛି ଖାଏନି। ସୌମ୍ୟ କଣ ନିଶାରେ ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସୌମ୍ୟ କଣ ନା ତାକୁ ବାତ ମାରିଛି କି କଣ, ସେ ଟିକେ ମାନେ ବେଶୀ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ଚିହିଁକି ଯାଉଥିଲେ ସବୁ କଥା। କେତେ ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ ଥିଲେ ସେ? ସକାଳୁ ବା 9ଟା 9:30ରେ ଆସିଲେ ଜିମ୍, ଆଉ ଆମେ ଏଠୁ ସେଇ 9:30 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ହିଁ ବାହାରି ଗଲୁ। ମୁଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଥାଏ, ମୋ ବଡି ମାନେ ପୁରା ଝାଳନାଳ ହେଇକି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଥାଏ। 7:30ରେ ଘରୁ ଏଠୁ ବାହାରିଥିଲି, 7ଟା 7:30ରେ ବିନା ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଯାଇଥିଲି, ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଥିଲି। ସେଠୁ ମତେ ନେଇକି ଗଲେ, କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା। ସେଠି ଆମେ ମିନିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଛି 10:50 11ଟା ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେଠି, ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା 12:50 ଆଉ 12:25 12:20-25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବାଡିଆ ବାଡି ଚାଲିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରାଯିବା ଦରକାର, ସେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ମାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ବାଡିଆ ବାଡି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଦରକାର ଆଗ ପୋଲିସ। ଆଜ୍ଞା।